दीघा मुहाणरे मत्स्यजीवी जाल पड़ा तेलिया भोला माछ देखा पर्यटकों भिड़ लगी 33 लाख टंकार बिक्री है 29 माछ। पड़ोशी राज्य पश्चिमबंग दीघारे मत्स्यजीवी माने गभीर समुद्र को जाई माछ मारती सेथि मध्यरु ननी गोपाल ट्रॉलर जाल 29 तेलिया भोला माछ धरा पड़ता बेले बिक्री पाई दीघा मुहाण नीलाम केन्द्र को निया जायथिला। प्रति माछर ओजन 20 किलो ऊर्ध्व होइथिबा बेले मोट समुदाय 29 माछ को 33 लाख टंकार बिक्री होइछि। एई माछ क्राकर औषध तैयारी एवं अन्यान्य अंग व्यवहार करा जिवा सहित एई माछ विदेश को मध्य रप्तानी करा जाय थाए। सेथि पई बाजार रे माछर चाहिदा अधिक थाए बोली मत्स्यजीवी माने सूचना दैछन्ति। ये तो समुद्रेर माछ ना হয়তো কোন সময় চাকের মাছ ঢুকে গেলে যেতে পারে। ये क्यों बोलते পারবে না যে আমার বোটে ঢুকবে বা তার বোটে ঢুকবে। এটা আপনার ট্রলারেই কি উঠেছে? হ্যাঁ আমার ট্রলার। আপনাদের কি ট্রলারের নাম কি? ননী গোপাল। আচ্ছা ওই একটা ট্রলারেই এতগুলো মাছ উঠেছে। আচ্ছা এর তো পটকার জন্য প্রচুর দাম মাছটার। বলে শুনি কিন্তু কি হয় পটকা কি হয় কোথায় যায় আমরা তো সমস্ত কোম্পানিকে দিয়ে দিই অত তারা তার কি করে জানি। এটা আপনার আড়তেই আজকে নিলামে তুলছেন? হ্যাঁ। এখনো কি বিক্রি বাট্টা হয়ে গেছে নাকি দরদাম চলছে? অপশন হবে। আপনার কি নাম? আমার নাম মিহির কুমার ভূঁইয়া।